एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. केश हाय तुम्ही सगळी आणि हांव समजता तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हूण. आणि आयज हांव तिसरेक वतलें. हे भाशेन येता तिसऱ्या पॅकेट. हे होल ये हाफूय येता आणि ते शेल नाल्लोली येता विदाउट शेल पसून. ते हांव जबो हाडा हे भाशेन होल वाटा सो म्हाका हे भाशेन लायक जाता. आणि हे न्हू तुमी वॉश करून न्हू मागीर परतून फ्रोजन करून जाता. फ्रोजन केले म्हणटकीर न्हू ते शेल आहाय न्हू ते ओपन जाताय. आणि नाल्यार इदें गरम उदक बसून घालून जाता. पयलीं हांव वॉश करता. आज हांव तिसऱ्यांक सूक करता आणि एक शेल न्हू हांव अशें करून हा शेल न्हू एम्प्टी आहा ते भायर उडयतलें आनी एक शेलान न्हू हांव यूज करतलें. हिंगा हांव तिसरे यूज करता न्हू ते फ्रोजन आनी कूक्ड त्यो. आनी हे न्हू ओपन जाताय वॉश केले म्हणटरी आपुणूच. आनी फ्रेश बी मेळटाय न्हू तिसऱ्यो. आनी ते शेल न्हू ओपन जावपाक कुस्तार जाता. तेका लागून ते मागीर धुयन न्हू फ्रीज करूंक पडटाय. मागीर तेदोन ते ओपन जाताय. हांव न्हू चडशें न्हू फ्रोजन कोकोनट यूज करता. तुमकां फ्रेश आहा न्हू कोकोनट तो पसून यूज करूंक जाता. हिंगा हांव न्हू हाफ कप कोकोनट यूज करता आनी थोडो मायजू घातलें. हिंगा हांवें ग्रायंडरा जार घेयला. हाफ कप हांवें कोकोनट घेयला ग्रेटेड. हिंगा हांवें 10 पेपरकॉर्न घेयले. हिंगा हांवें 6 to 7 क्लव्स घेयले. हाफ टी स्पून टर्मरीक, हाफ टी स्पून क्युमन सीड, 1 tablespoon कोरिएंडर सीड. धाकटो पीस हांवें सिनेमना घेयला. धाकटो पीस हांवें जिंजरा घेयला. 3 हांवें गार्लीक क्लव्स घेयले. हिंगा उदक घालता आनी ग्रायंड करतलें. हिंगा हांव न्हू फ्रेश कोकोनट हांव यूज करता न्हू तो न्हू ग्रायंड करता आसतना न्हू कोकोनट मातशें शिंकेल्या भाशेन जाला. तेका लागून हांव लायटशें वॉर्म उदक घातलें. तेदो मागीर तो ग्रायंडूय बरो जाता. आनी न्हू तुमी फ्रेश कोकोनट यूज करताय न्हू जाल्यार तुका वॉर्म वॉटर नाका, कोल्ड वॉटरान जाता.
हिंगा आतां हांव न्हू थोडो वेजिटेबल कातोतां आनी हिंगा हांव पियाव कातोतां टोमाट कातोतां आसतना हांव सीड यूज कोना हांव सीड भायर मारतां सो तें म्हाका लायक जायनाय बारीक बारीक आसताय म्हूण तुम जाय जाल्यार तुमच्यान दवरूंक जाता ओच जावं खाताय ओच जावं खायनाय न्हू सो हांव यूज कोना तें आनी म्हाका न्हू सीड भायर मारपा ती संवयच जाल्या हिंगा एक आनियन घेयला चॉप केला आनी एक टोमाट घेयला चॉप केला 2-3 हांवें सांग घेयलाय ग्रीन चिलीज तेय बी चॉप केलाय हांवें पॅन दोन तेल घायला पयलीं हांव आनियन घातलें आनी फोंड मारतलें आनी भाजून घेतलें हिंगा आतां पियाव भाजून जाल न्हू टोमाट आनी सांग घाता थोडें हांव सॉल्ट उडयतां सॉल्ट घायल्यार न्हू मातशें कुकींग फास्ट जाता ताका लागून घालूंक पडटा हिंग टोमाट घायलो न्हू भाजून जाल्यार आतां हांव तिसरें घातां एक आनी मिक्स करता हिंगा आतां कवर करून हांव कूक कोता एक सायडीन तिसरे न्हू गॅसीचेर कूक जाताय म्हळ्यार हे सायडीन हांव आयदन धुयन काडटां नाल्यार न्हू एक बाराबोरी दोली न्हू जाल्यार चड जाताय बेजार येता आयदन धुवपाकूच आतां हांव कितें कोतां थोडी आयदन हांव धुयन काडटां आनी बरें जाता मॅसी मातशें हूण दिसत न्हू हिंगा आतां तिसरे कूक जाल्यो आतां हांवें ग्रायंड केलो तो मसालो घातलें आनी इल्लें उदक घातलें तुमकां कितू जाय तें घालें सो म्हाका न्हू मातशें ग्रेवी जाल्यार म्हाका लायक जाता तेका लागून हांव मातशें मायजू घातां उदक चोडूय मायज घालून बरें जायना न्हू टेस्ट वयता दिस्तू घालूंक जाय उदक हिंगा हांव न्हू थोडी साकर उडयतां तुमकां कितू जाय ती तुमच्यान घालूंक जाता तुमगे टेस्ट प्रमाणे तुम घालाय साकर सिजनिंग घालता हिंगा हांव न्हू वेजिटेबल सिजनींग घायलां तुमकां ना न्हू जाल्यार तुमच्यांनी मॅगी क्युब्स घालूंक जाता चिकनाचो वेजिटेबलाचो तुम जाय ते भाशेन नाल्यार गायनाल्यार बसून जाता मिठाचेर बसून जाता न्हू हिंगा आतां थोडी कोथमीर उडयता हिंगा न्हू तिसऱ्या सुकें रेडी जालें हांवें मातशें न्हू ग्रेवी दवरल्या कित्याक रायसाको बऱ्या पडटा न्हू आनी तुम जाय जाल्यार तुमच्यान ड्राय पसून करूंक जाता आनी तुम घराको ट्राय करून म्हाका मागीर सांगल्यार जाल्यार केस जालें तें
आतां मातशें थोडें क्लिनिंगा तें कोता कित्याक थ्रो ब्लँकेट आहा न्हू तो आमी यूज कोताय सोफाचेर बसोल म्हणटरी जायो दिसोता आनी तो नासतना जायना सो पांयांचेर बी घाताय कित्याक आतां मातशें थोंडाय जायी वोयता सो वेदर चेंज जाता आतां स्टार्ट न्हू ऑटम स्टार्ट म्हणटरी थोंडाय स्टार्ट जायीत वोयता. हे न्हू सोफा कवरा लागून जायत जाताय हे आमी न्हू एमेझॉनाक घेयलेलें तुम फायंड आवट केल्यार जालें एमेझॉनान. भाशेन 3 पीस येयलोले एक पॅकेटान. ऑटम सीजन स्टार्ट जाला आनी डेकोरेशन कोन्न आसतना जाता मातशें करया म्हळें डेकोरेशन आनी डेकोरेशन केल्यार बरें दिसत न्हू. लास्ट इयर बरो एक पम्पकीन मेळ्ळो आनी तो जायत सोदता हांव पम्पकीन सो म्हाका तो सेरामिका मेळ्ळोलो. हे पाटे 3 पीस मेळ्ळे हेय बी सेरामिकाचे बरें दिसताय बुकांचे बी दोताय हिंगा TV स्टँड आहा न्हू सो तेजेर दवरया म्हळें प्लेस आहा न्हू आनी फॉल्स कलर न्हू आनी बरो दिसताय सो म्हाका लायक जाता. हिंगासो मुगे व्हिडिओ काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें. बाय टेक केअर अँड लॉट्स ऑफ लव.